So ganito guys yung wiring nya guys. Bali yung reverse nito guys, na original white thread. So papunta dito guys sa relay. Nagdagdag dito guys ng relay. So tapos papunta siya ng reverse. Ito guys, papunta siya ng reverse na kulay pink. Tapos yung video nya guys is kulay black. Tapos yung ground nya black din. Dalawa sila guys, magkapareho. Kulay black. So wala naman siya guys, original amplifier guys. So bali lahat na mga speaker niya galing sa player lang. Wala siyang original amplifier. Normal lang guys na wiring.